Ayun, tamang jogging lang. Mama, uwi. Ang madali. Let's go guys. Unahan na natin guys. Jogging na guys. Di ka na mapapagod. Wala, guyog-guyog na guys. Pang race ang ginagmay. One. Yun guys, so yun. Maayong gabi sa inyong tanan. So yun, nakarating ko lang galing nag-jogging. So bago rin ito nakabot, no? So yun, no? Jogging dahil taganihan sa QI Pure Gold. So bago ako nakaabot, so sigating singuta, dagan po mga tao to, dagan jogging pagpawis. So tambok ng udta gamay santiyan na dre nanatay bilbil ba ginagmay, no? So mataga papawis lang, so unta may unta ni, so so tuloy unta na to ang pagbuhat o jogging o papawis, so unta ginamay pasingot, no? So dili magdugay o paka share and like and follow, subscribe mga early. So bye bye.